আমরা এখন হজরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছে গেছি। সকাল 7টার ট্রেনে করে আমরা এই যে মা আর মেয়ে এখানে ট্রেনে উঠে আবার বাকি ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করব। এই আমরা প্ল্যাটফর্মে এখন দাঁড়িয়ে আছি, ওয়েটিং ফর আওয়ার ট্রেন। অ্যানাউন্সমেন্ট চলছে। ট্রেনে উঠে আর ব্লগটা কন্টিনিউ করতে পারিনি, অ্যাজ আমরা ভীষণ ভোরবেলার ট্রেন ছিল বলে খুব ঘুম পেয়ে গেছিলো। সো এটা আমাদের হোটেল থেকে তাজমহলের ভিউ, যেটা আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। এতটাই সুন্দর এখান থেকে লাগছে, তো সামনে না জানি কতটা সুন্দর। তো আমরা ডে 2তে তাজমহল ভিজিট করতে গেছিলাম, এটা আমাদের ডে 1। তো ডে 1 আমরা আগ্রা ফোর্ট ফার্স্টে ভিজিট করতে গেছিলাম, বিকজ যেদিন পৌঁছেছি সেদিন তাজমহল অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছিলো। তা আপনারা দেখতে থাকুন। আগ্রা ফোর্ট যাওয়ার জন্য আমরা লোকাল একটা অটো হায়ার করেছিলাম, খুব কাছেই ছিল, খুব একটা দূরে ছিল না। তো এটা আমাদের অন দ্য ওয়ে টু আগ্রা ফোর্ট। এটা হলো আগ্রা ফোর্টের বাইরেটা, আমরা এখন ঢুকছি। সো আপনারা দেখতে থাকুন। আগ্রা ফোর্ট ঢুকছি এখন আমরা, এই যে সামনে দিয়ে এন্ট্রেন্স। এবার আমরা ঢুকবো। টিকিট 50 টাকা করে ফর ইন্ডিয়ানস অ্যান্ড ফরেনার্সদের জন্য অনেকটা বেশি, লাইক 500। কি সাইজ! অ্যাকচুয়ালি এটা কতটা বড় চোখে না দেখলে আপনারা বিশ্বাসই করবেন না। মানে আগ্রা এলে আগ্রা ফোর্টটা প্লিজ মিস করবেন না। ইট ইজ হিউজ, ম্যাসিভ, মানে এতটাই সুন্দর। चलो ढोकी हाँ जी भाई, क्या रेट है? 250। 15 से 65 से 15 से 73 तक 8 वर्सेस को अकबर ने बनवाया। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। 4 मुगल बादशाहों ने इसको 95 वर्ष में पूरा किया। 95 ईयर्स लगा इसको बनने में। तो देखो सामने जो गेट आप देखते हैं, ये अकबरी गेट है। जब इस गेट से कोई भी एनिमी अंदर आता था लड़ाई के टाइम में, बाई चांस यहाँ तक आ जाता है, ऊपर साइड से स्टोन का हैवी रोलर डाउन करते थे। दुश्मन को इसी गेट पर मार देते, आगे नहीं जा सकता था, इसलिए ये स्लोपिंग बना हुआ है। अच्छा, दोनों साइड से उनके सोल्जर्स खड़े होते थे। पूरा आगरा फोर्ट ये डी शेप में बना है, डी आकार का। इसका जो कॉस्ट आया बनाने का खर्चा बादशाह के टाइम में 35 लाख तक, 35 लाख उस टाइम का, 450 साल पहले। ये नाली है देखो साइड में, अच्छा, हाँ, गर्म पानी, ऊपर से रोलर। ओके ओके। ऊपर साइड से रोलर, बचने का कोई चांस नहीं था। जैसे वीडियो गेम में हाँ, ये मुगलों का कैपिटल था, राजधानी आगरा। यहीं रहते थे, यहीं से राज करते थे। बाद में इन्होंने अपनी अपनी राजधानी शिफ्ट की। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई, शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। 1638 में दिल्ली के लाल किले को बनवाया शाहजहां ने, यहाँ से जा कर के पैरों की जो आवाज़ थी इसमें इको होता था, अंदर महल तक मालूम पड़ जाता कि कोई आ रहा है।
গাইডের থেকে কিছু ফ্যাক্টস জানার পর এটা আমরা ভেতরে ঢুকেছি। তো উনি আমাদের আরও অনেক ফ্যাক্টস বলেছেন। গাইডটা সত্যি খুব ভালো ছিল। তো কন্টিনিউ করছি এখান থেকে, আবার দেখতে থাকুন। अंदर मिट्टी से बना है, अंदर में मिट्टी से बना हुआ है, फिर उसके नीचे ब्रिक्स लगा है, ब्रिक्स, ठीक है, जो दीवार बनाया ऐसे हॉलो, बीच में गैप है, ये देखो इधर मिट्टी से बना है सामने, हाँ ठीक है ना। हाँ। अच्छा, तो वो ब्रिक्स के बीच में जो गैप्स है उससे हाँ, उसमें साउंड ट्रैवल करता है। ये देखो यहाँ से This window is supposed to be closed from the outside, but will be visible as open from the inside. Okay, the same window from the inside. It's basically like a periscopic 45-degree angle. Brilliant thinking. Brilliant. रानी यहीं बैठती थी, पर्दे होते थे चारों साइड में ओपन खुले हुए, नीचे कारपेट वगैरह बिछा होता था, पूरा यमुना रिवर। ये अंदर नहीं जा सकते, नहीं, वो बंद है। হাওয়া মহল যে ভিউ দেখা যাচ্ছে পুরো এখান থেকে রানী বসে। इधर आओ बच्चों, बच्चे और जहान आरा, अच्छा। ये शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा का पालकी है, डोली टाइप का, अच्छा। उनके रहने के लिए। अच्छा, दोनों बेटी डिजाइन वैसे बना है। हाँ, पालकी डिजाइन का। हाँ, हाँ। दोनों बेटी अनमेरिड थी, मगर शादी को लास्ट में ऐसे ही खत्म हो गई, शादी वगैरह कुछ नहीं हुआ। हाँ। उनकी इच्छा से ये डोली से बनवाया, डोली उठी नहीं उनकी। ठीक है, ओके जी। आ जाइए अंदर से देखिए। अभी हम जा रहे हैं किचन की तरफ। उनका किचन था, ये रसोई घर, दिस इज खाना बनाने का किचन। पट्टियाँ होती थी, तो जाट लोग थे ना, जाट जाट शासक, हाँ। सबको जला जला करके खराब कर दिया। ये दिखाई पड़ता ना, सब जले हुए। हाँ, सारी किताबें जला दी। किताब नहीं, ये आग लगा दिया था इसके अंदर लड़ाई के टाइम। ये उस टाइम का एयर कंडीशन रूम था, बादशाह का ठंडा रूम। इसकी जो अंदर से वॉल है, चारों साइड में हॉल हुआ खाका। गर्मियों के टाइम में जल डालते थे वॉल के अंदर, कमरा ठंडा रहता था, कोल्ड। इसमें इको भी होता था। जब बादशाह और उनकी रानी आपस में कोई भी पर्सनल बात करते हैं स्लो में, एक दूसरे को क्लियर सुनाई पड़ता था। कैसे? और सुनो, इधर खड़े हो जाओ। মাইকে বলছে মনে হচ্ছে, লোকটা ওখান থেকে বলছে, পুরোটাকে শোনা যাচ্ছে। তুই কথা বল সে সামথিং কিছু একটা বল না। পুরো হলটাই শোনা যাচ্ছে তোর এখান থেকে কথাটা, পুরো হলটাই শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ তুমি বলো, কিছু বলো। হ্যাঁ পুরোটা শুনতে পাচ্ছি, পুরোটা শোনা যাচ্ছে, তোমার কথাটা পুরো হলে শোনা যাচ্ছে। আমি ওই ব্যালকনিটা থেকে একটা দূরে তাজমহলের ভিউ শ্যুট করলাম। আর এখানে একটা ডাস্টবিন রাখা আছে, এই যে ডাস্টবিনটা, এই ডাস্টবিনটার কাছে যদি আপনারা এসে দাঁড়ান, এই ডাস্টবিনটা থেকে আপনি দেখবেন তাজমহল আপনার একেবারে মুখের সামনে এসে গেছে। অদ্ভুত সুন্দর, অদ্ভুত। কিন্তু আপনি যদি ওই ব্যালকনিটাতে যান, ওই ব্যালকনি থেকে মনে হবে তাজমহল অনেকটা দূরে। এবার দেখুন তাজমহল কোথায়, কত দূরে।
আর আমি ডাস্টবিনটা থেকে দেখলাম কত কাছে, এটা মানে আনবিলিভেবল, আমি বুঝতেই পারছি না কি হলো ব্যাপারটা। এটা শাহজাহান আর মমতাজের বেডরুম। খাটটা রেখেছিল এই যে ইনি আমাদের গাইড, পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। না অদ্ভুত, আমি মানে সত্যি অসাধারণ হিস্ট্রি জানতে পারলাম, যদিও ছোটোবেলায় প্রচুর পড়েছি, বাট ভেতরে না এলে এত ডেপথ জানা যেত না। मीना मस्जिद, ठंडी के टाइम में नमाज पढ़ने के लिए বাবু সর একটু, এক সেকেন্ড সর 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 সর। দাঁড়া, ওদিকে চলে গেল ইয়ে ড্যাডার গাইডটা। দেখ দেখ এখানটা দেখ, আমি দেখছি বাট গাইডের কথাগুলো মিশে গেছে। আরে ইয়ে রেকর্ড করে নিচ্ছে। হাই চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়। আসছি মা। আস্তে, সাবধান সাবধান, রেলিংটা খুব ছোট, ওদিকে সাইডে যা। सलीम का तख्त, सलीम जहांगीर का का तख्त। सिंहासन। ও वो वाला। हाँ 1803 में कमान के गोले छोड़े अंग्रेजों ने। हाँ हाँ गोला, कमान का जो गोला ना वहाँ हाँ। से छिटका सीधा वहाँ जाके लगा ऊपर। ओ हो 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 हो, वो जो उधर वो छेद है उधर, वो बड़ा सा। कॉर्नर में। अरे बाप रे, ওরে বাপ রে, এখনো ভাঙাটা রয়েছে। इस पर गोल्ड ओ भी माँ, चेक देख- करते देखो, हैं, ये कसौटी ऊपरे। होता है ना, वो स्टोन है पूरा 1 पीस का है, कुश्ती पाथर। ওই যে দূরে তাজমহল। इधर बादशाह सलीम बैठता था, जहांगीर सामने उनका मंत्री सादा वाली सीट पर। अच्छा वजीर। अच्छा, ओके ओके, चारों साइड में रिंग लगा है, टाबू लगाते थे मीटिंग के टाइम में। अच्छा अच्छा, पूरा एरिया दीवाने खास का, खास लोगों के लिए। क्या बात। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাথরটা ওইখানে হিট করেছিল, হুম। গুলিটা কামানের, ইট ক্র্যাকড, ক্র্যাক ফ্রম হয়ে দেয়ার টু দেয়ার। ওইখানে গিয়ে ওইখানে ওই যে ফুটোটা হয়েছে, ওই যে গর্তটা, মানে এইখানে গলিটা ছুঁড়েছে কোথা থেকে? যমুনা থেকে ওইদিকে। ওই ওই যমুনা নদী, ওই যে ওখান থেকে ছুঁড়েছে, এইখানে পড়ে এই যে ক্র্যাকটা হয়েছে, এই ক্র্যাকটা হয়ে এখানে ছিটকে গিয়ে ওই যে এই গর্তটা হয়ে আছে। কি অপূর্ব অপূর্ব। আর ওই যে তাজমহল। दीवाने आम पब्लिक कोर्ट। तो इधर देखो सामने जो सेंटर वाला गेट है, उधर बादशाह बैठता था, नीचे उनका प्रधानमंत्री खड़ा होता था, दोनों साइड से विंडो में उनकी रानियां पर्दे के अंदर, यहाँ उनके खास खास मंत्री लोग, बाहर उनकी आम जनता पब्लिक। इसके अंदर 60 पिलर है, 60 खंबे हैं। कोई भी खंबा बादशाह के सामने आड़ा नहीं आता था, किसी भी खंबे से बादशाह छुपता नहीं था। ये गेट है उनके वीआईपी के लिए और ये गेट है पब्लिक के लिए। दोनों गेट से जो भी आएगा, गेट से निकलते ही वहीं से बादशाह क्लियर दिखाई पड़ेगा, कोई भी प्लेयर क्रॉस नहीं करेगा। इस तरह से ये बनाया गया। इसमें माइक वगैरह कुछ नहीं था। जब बादशाह अपने सिंहासन से कोई भी भाषण बोलते थे, आवाज़ इसमें इको होती थी, और जितनी भी बाहर पब्लिक बैठती थी सबको क्लियर सुनाई पड़ता था, एकदम पुरस्कार। कैसे? तो देखो यहाँ से शाम को हम बोलते हैं, आवाज़ वहाँ सुनाई पड़ती है जब ये शांत होता है उस टाइम में। अभी नहीं सुनाई पड़ेगा क्योंकि अभी शोर होता है। आ जाइए। হ্যাঁ, এবার তাই করবো।
ये ब्रिटिश गवर्नर की समाधि। अच्छा। 1857 में ये ख़त्म हो गया। अंग्रेज लोग इसको बाहर नहीं ले जा पाए, यहीं दफना दिया। इसका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। ऊपर आर्मी का साइड है। 75% उनकी आर्मी रहती थी फौज। अभी इंडियन आर्मी रहती है छावनी कैंट एरिया। चारों साइड से उनके सोल्जर्स खड़े होते थे जब दरबार लगता था। এখান থেকে আকবরকে সালাম করা হতো। ওই যে সেকেন্ড আর্চটায় আকবর দাঁড়াতেন। একটা পিলারও ওনাকে ব্লক করা যায় না, মানে যাওয়া যেত না, এত সুন্দরভাবে এটাকে কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে। মাঝখানে আর্চটায় উনি দাঁড়াতেন। এইখান থেকে ওনাকে সালাম করা হতো ফ্রম দিস প্লেস। পিলারটা ওনাকে ব্লক করতে পারতো না, এতটা সুন্দর ভিউ ছিল। এই এখন আমরা এক্সিট করব আগ্রা ফোর্ট, তারপর দেখাতে চলেছি ডে 2 তাজমহল। দেখতে থাকুন। ডে 2 তাজমহল ভিজিট করতে জাস্ট ঢুকলাম। সকাল 7টা বাজে। যত ভোরবেলা যাবেন তত ফাঁকায় ফাঁকায় দেখতে পাবেন, আদারওয়াইজ ভীষণ ভিড় হয়ে যায়। আর আমরা যেহেতু গেছিলাম মার্চ এন্ড, তখন মোটামুটি ওয়েদার ভালোই ছিল, খুব একটা গরম ছিল না। তাও চেষ্টা করবেন আর্লি মর্নিং তাজমহল দেখে নেওয়ার। অপটিক্যাল ইলিউশন হয়ে যাবে, অপটিক্যাল ইলিউশন হবে। বলো अपना मोबाइल लीजिए। হ্যাঁ, মেরা ভিডিও তুলছি। একটু দাঁড়া। সাবধানে ছিল। हमारे चालू हुआ था और कंप्लीट हुआ था वो 1653 के अंदर 22 साल के अंदर। 5 साल के अंदर 4 गेट, एक गेस्ट हाउस, एक मस्जिद। 17 साल में रेडी हुआ था ताजमहल की जो हाइट 243 मीटर है। हाँ, just एक मिनट। Yes, going wait. जा।
ভীষণ হাওয়া দিচ্ছে, রোদ্দুর আছে কিন্তু মনে পড়ছে একদম মনে হচ্ছে না। ভীষণ হাওয়া। এটা ফতেহপুর সিকরির ভেতরে আমরা ঢুকে গেছি, তো এই ভীষণ হাওয়া। ফতেহপুর সিকরিতে আমরা তো এসে গেছি, বাট অ্যাকচুয়াল ফতেহপুর সিকরি ভেতরে দেখার জন্য এই বাসটা করে আমাদের ওইখান অবধি নিয়ে যাবে। এটা আকবরের মিটিং রুম। আকবর এই ওপরে বসতেন মিটিংয়ের জন্য, আর নিচে প্রজারা বসতেন। अकबर के टाइम में बहुत ही फेमस रहता है, तो 64 हो गई, सब कुछ नहीं गिना था, तो यहाँ पर 64 खेलते थे, मगर वहाँ पर गोटियाँ नहीं होती थी। गोटियों की जगह पर डांसर लड़कियाँ डांस कर करके चाल सकती थी। तो मैं आपको अकबर की 64 दिखाता हूँ। अच्छा, मैं तो बहुत अच्छा। হাওয়া দিচ্ছে, ফোন নড়ছে পুরো আমার। খুব আরামে ঘোরা যাচ্ছে হাওয়াটার জন্য। এখানে নিচে জল জমে থাকতো আকবরের টাইমে, এখানে দিয়ে পুরো জল হয়ে থাকতো। এখনও জল হয় বৃষ্টি বাদলার টাইমে, ওখানটা এখনও জল জমে যায়, বাট আমরা দেখিনি, জায়গাটা পুরো শুকনোই ছিল। प्रॉब्लम हो गई थी कि दिल की डेथ ही हो गई, क्योंकि पहले हार्ट वगैरह की इतनी जानकारी कहाँ थी, जांच करा लीजिए आप। दिल पे सदमा लग गया, इसको बोलते हैं सदमा लग गया। तानसेन বসে গান গাইতেন আকবরের জন্য। और रीजन की डेथ हो गई, और सामने अकबर का पूरा এখানে তানসেন আর বাইজু বাবরার গানের কম্পিটিশন হয়েছিল এই জায়গাটায়। क्लोज कर दिया गया। ये सामने में अकबर का सभी रानियों का और उनकी फीमेल जो भी रहती थी, उनका मेकअप रूम बना हुआ है। और अभी आप देखेंगे अकबर की रानी जोधाबाई का मेन रानी थी, उनका बहुत बड़ा महल यहाँ अकबर ने बनाया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग देंगे जोधा का महल, उनकी किचन। अरे और अकबर बादशाह का टाइम में था नहीं, उस जमाने में मिट्टी के चूल्हे होते थे, लकड़ी अगर खाना बनता था, उधर ऊपर में हॉल बना हुआ, धुएं के लिए धुआं निकलता था उधर से चूल्हों का। এটা যোধাবাইয়ের কিচেন, যোধাবাইয়ের কিচেন, এটা আকবরের বউয়ের। যোধা ভাইয়ের মহলে ঢুকছি। যোধা রানীর মহল। সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো এখন। হ্যাঁ, আকবর লাগিয়ে রেখেছে, পরে পরে টুরিস্টদের কাজে আসবে বলে। শেষ নেই, কোনো শেষ নেই, ঢুকেই চলেছি, ঢুকেই চলেছি। এটা পুরো রানীর মহল, যোধাবাইয়ের মহল। এটা 125টা দাসিনী এখানে থাকতেন। নিচে 125টা দাসী থাকতো। रुकैया का महल है ये वाला, अच्छा। सामने से बंद किया हुआ, और ये उनकी रानी मरियम का महल है। ये देखिए ओ, मरियम पैलेस। ওটা মরিয়ম প্যালেস।
ग्राउंड फ्लोर नौकर के लिए था, ऊपर में जाली और हॉल है, 4 उनका बेडरूम है और सबसे ऊपर में उनका चर्च बना हुआ है, मगर अभी आप ऊपर में जा नहीं सकते, वो सारा बंद किया हुआ है। अच्छा, बंद है। बंद क्यों रखा है अभी सब? ये आप ऊपर चढ़ते ना टूरिस्ट को डैमेज हो जाए, इसलिए Damage गवर्नमेंट ने के- इसको बंद अच्छा, करने का अच्छा, सुझाव अच्छा। दिया है। और दूसरा मतलब ज़्यादातर 100 में दो दे दो, 100 रुपये का दो है, 400 এন্ড অফ আগ্রা ব্লগ। দিস ওয়াজ আর লাস্ট ডে। 3 দিনের ট্রিপ শেষ করে এই আমরা দিল্লি চলে এসেছি। আর ট্রেনের ওখানে থেকে শ্যুট করতে পারিনি, ভীষণ টায়ার্ড ছিলাম। তো এটা রেলওয়ে স্টেশন NDLS, দিল্লি এসে গেছি। হোপ ইউ অল এনজয়েড মাই ব্লগ দিস টাইম। উইল বি ব্যাক সুন with another interesting vlog. Till then, bye bye. See you all. Take care.